সো হ্যালো গাইজ, ফানি ট্রোলসে আপনাদেরকে অনেক 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 স্বাগতম। তো চ্যানেলটির প্রতিটি ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর আজকে আপনাদের জন্য এনেছি টিকটকে কিছু কিশোর কুমার শানু এবং শাহরুখ খানের ভিডিও, যারা রীতিমতো পাগলা চোদামি করে ভাইরাল হয়ে গেছে। সো সে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং ভালো লাগলে লাইক করুন। Ya হয়েছে না বস। चल 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 ओ चल कुड़ियां नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार चल कुड़ियां नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार छोटे छोटे एक मार में भी छोटे छोटे तुमने अगर प्याले से मुझको नहीं देखा मंगसोल के मैं जेल में चला जाऊंगा। कैसे 1 2 3 4। हेलो टिकटॉक के वासियों, दुनिया का मैं सबसे खूबसूरत और हैंडसम आदमी मैं हूँ। पूरे टिकटॉक में हमसे ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत कोई नहीं, और मेरे साथ डुएट वही करेगा जो हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, वरना मत कर। শালা আয়নায় কখনো মুখটা দেখেছিস? हेलो फ्रेंड, एक कमाल की बात बताऊं। मेरी प्रोफाइल में एक ही वीडियो है जिससे मैं बात कर रहा हूं। प्रोफाइल चेक करके देख लीजिए, दंग रह जाएंगे। तू बेवफा लुलक के गए इसको तेरा हंसना तो चाहता लुलक के गए इसको तेरा। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন এবং মনে করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এবং আজকের মতো টাটা বাই।